Buen día, hermanos, el Señor le bendiga. Saludos a los hermanos que están conectados y a los que van a ver luego esta transmisión. Amén. El Señor le bendiga. Vamos a orar. Seigneur notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous disons merci Père pour ta fidélité. te decimos gracias por tu fidelidad. Merci pour ton amour, Seigneur, envers nous. Gracias por tu amor hacia nosotros. Et merci Père pour ce privilège, Seigneur, que tu nous donnes Y gracias, Señor, por este privilegio que nos das de partager ta parole. de compartir tu palabra. Et nous te prions, Père Céleste, de nous guider par ton Esprit Saint Y te pedimos de guiarnos a través de tu Espíritu Santo. et que ton nom soit glorifié. Y que tu nombre sea glorificado. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Je vous pose une question. Yo les hago una pregunta. Avez-vous déjà vu un âne? ¿Ustedes ya han visto un asno? Je pense que les frères qui vivaient dans la campagne, Pienso que los hermanos que vivían en el campo sûrement ils ont vu un âne ou ils ont déjà un âne. vieron ya un asno o mismo tienen un asno. Et sans doute vous avez des anecdotes Y sin duda tienen anécdotas avec cet animal que Dieu a créé. con este animal que Dios creó. Il y a deux termes qu'on utilise pour décrire cet animal. Hay dos términos que utilizamos para describir a este animal: L'âne et le bourricot. el asno y el burro. Tanto l'âne comme le bourricot Tanto el asno como el burro désignent la même chose. designan lo mismo. Ces termes en latin étaient utilisés pour désigner Estos términos en latín eran utilizados para designar les petits chevaux qui montraient une force, los pequeños caballos, entre comillas, que mostraban una fuerza et une résistance extraordinaire. y una resistencia extraordinaria. On va voir une vidéo très courte Vamos a ver un video corto. L'âne est toujours au service. El asno está siempre sirviendo. Historiquement, Históricamente, les ânes ont été utilisés los asnos fueron utilizados comme des animaux de charge como animales de carga dans les champs productifs. en los campos de producción. Grâce à sa résistance physique Gracias a su resistencia física, et à sa grande capacité d'adaptation a su gran capacidad de adaptación aux différentes conditions climatiques, a las diferentes condiciones climáticas. malgré les belles qualités de l'âne, Más allá de las bellas cualidades del asno, beaucoup de sociétés ont pris l'âne comme synonyme de l'ignorance.
Muchas sociedades tomaron al asno como sinónimo de ignorancia, incapacité, incapacidad, incompétence. incompetencia, Et la liste, elle est grande. y la lista es grande. Lorsqu'on qualifie quelqu'un d'âne, Cuando calificamos a alguien de asno, cette comparaison n'est pas bien reçue. esta comparación no es bien recibida. Tu dis à quelqu'un tu es un âne, Si decís a alguien sos un asno, tu es en train de lui dire estás diciéndole tu ne sais rien, no servís para nada, tu ne comprends rien, no entendés nada, tu te conduis mal, te conducís mal, tu n'es pas intelligent. no sos inteligente. Pour ceux qui étaient à l'école autrefois, Para aquellos que estuvieron en la escuela hace tiempo, certains professeurs avaient une habitude, ciertos profesores tenían una costumbre, ils mettaient les élèves au coin ponían a los chicos en un rincón quand ils n'apprenaient pas leurs leçons. cuando no aprendían bien sus lecciones. Certains professeurs mettaient aux élèves Algunos profesores también ponían en los alumnos une sorte de chapeau avec des oreilles d'âne. un gorro con un tipo de orejas de asno. Aujourd'hui, ceci est considéré comme une violence faite à l'enfant. Hoy esto es considerado como una violencia hecha sobre el niño, Car au lieu de le stimuler, porque en lugar de estimularlo, ceci le détruisait. esto lo destruía. Ceci est un autre thème intéressant Este es otro tema interesante qu'on peut parler. que podemos hablar. Ce qu'on veut remarquer aujourd'hui, Pero lo que queremos remarcar hoy, avec cet exemple, con este ejemplo, c'est le fait d'associer les mauvais élèves aux ânes et aux ânesses. es el hecho de asociar a los malos alumnos a los asnos o a las asnas. Cependant, la parole de Dieu voit l'âne Pero la palabra de Dios d'une autre façon. ve al asno de otra manera. Vous vous rappelez de l'ânesse de Balaam? ¿Ustedes se acuerdan de la asna de Balaam? Dieu, dans sa miséricorde, Dios en su misericordia, à plusieurs reprises, muchas veces a essayé de réveiller Balaam, intentó despertar a Balaam de ne pas continuer sur ce chemin de perdition. de no caminar en el camino de perdición. Mais il était aveugle, Pero él estaba ciego, aveuglé par son objectif, ciego por su objetivo, le salaire de l'iniquité. el salario de la iniquidad. On va lire dans Nombre, chapitre 22, verset 21. Leamos Números capítulo 22, versículo 21. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Amen. Balaam a décidé d'accompagner les serviteurs de Moab. Balaam decidió acompañar a los jefes de Moab. L'ânesse marche droit. El asna camina derecho Et cette fois, l'ange de Dieu se met devant y esta vez el ángel de Dios se pone delante pour empêcher Balaam de continuer sur ce chemin. para impedir a Balaam de continuar en este camino. Combien de fois Dieu a essayé de t'empêcher, ¿Cuántas veces Dios intentó impedirte, soit dans ta mauvaise conduite, sea que continúes de una mala manera ou pour une décision à prendre? o sobre una decisión a tomar? Et malgré les obstacles, Y más allá de los obstáculos, les conseils de ne pas y aller sur ce chemin, los consejos de no seguir en ese camino, en esa dirección, pour orgueil ou pour rébellion, por orgullo o por rebelión, tu as continué sur ce chemin. has continuado en ese camino. Tu as continué parce que tu t'es pas rendu compte Continuaste porque no te diste cuenta que Dieu, dans sa miséricorde, que Dios en su misericordia voulait t'empêcher. quería impedirte, Mais tes yeux étaient fermés pero tus ojos estaban cerrados comme ceux de Balaam. como los de Balaam. Combien de fois tu as refusé les conseils? ¿Cuántas veces rechazaste los consejos? Les conseils de ton père, Los consejos de tu papá, les conseils de ta mère, los consejos de tu madre, en pensant que tu savais mieux que eux.
pensando que vos sabías más que ellos. Combien de fois on donne des conseils aux plus jeunes? ¿Cuántas veces damos consejo a los más jóvenes? Justement, c'est par amour, Que justamente es por amor, car on ne veut pas que leur vie soit un échec. porque no queremos que fracasen en sus vidas. Et ceux qui rejettent le conseil, Y aquellos que rechazan el consejo, c'est l'échec. fracasan. Dans cette histoire, En esta historia, l'ânesse a vu l'obstacle el asna vio el obstáculo et elle s'est arrêtée. y ella no continuó. Nous devons apprendre à suivre le conseil. Nosotros tenemos que aprender a seguir el consejo. Nous devons apprendre à aimer la volonté de Dieu pour notre vie. Nosotros tenemos que aprender a amar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nous devons accepter la volonté de Dieu. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Nous devons laisser nos sentiments de côté Tenemos que dejar nuestros sentimientos de lado ou nos caprices o nuestros caprichos et être attentifs au guide du Seigneur. y estar atentos a la guía del Señor. On va lire dans Actes chapitre 16, versets 6 à 7. Vamos a leer Hechos capítulo 16, versículos 6 al 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Amen. Paul a été empêché d'aller annoncer la parole dans l'Asie. Pablo fue impedido de anunciar la palabra en Asia. L'Esprit Saint ne leur permet pas. El Espíritu Santo no les permitió. Paul n'a pas forcé la barrière. Pablo no forzó la barrera. Paul et son compagnon étaient attentifs à la voix du Saint-Esprit. Pablo y su compañero estaban atentos a la voz del Espíritu Santo. Et ils changent de direction. Y ellos cambian de dirección. Parce que leur objectif Porque el objetivo est celui du Seigneur. de ellos es el del Señor. Prêcher la parole là où le Maître veut. Predicar la palabra ahí donde el Maestro quiere. L'être humain est très orgueilleux et capricieux. El ser humano es muy orgulloso y caprichoso. Il a du mal à suivre les conseils des autres. Le cuesta seguir los consejos de los otros. Et le chrétien ramène cette mauvaise habitude Y el cristiano trae esta mala costumbre. Jésus-Christ nous demande d'être ses disciples, Jesucristo nos pide de ser sus discípulos, d'être ses élèves, ser sus alumnos, qui aiment faire sa volonté. alumnos que aman hacer su voluntad. L'ânesse a été frappée 3 fois par Balaam. El asna fue golpeada 3 veces por Balaam. Et Dieu a ouvert la bouche de l'ânesse Y Dios abrió la boca del asna et elle a dit à Balaam, y dijo a Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? ¿qué te hice para que me golpees ya 3 veces? Et Balaam lui répond, Y respondió Balaam y le dijo, parce que tu t'es moqué de moi. es porque te burlaste de mí. Et l'ânesse dit à Balaam, Y el asna dijo a Balaam, ne suis-je pas ton ânesse ¿no soy yo tu asna, que tu as tout le temps monté jusqu'à ce jour? sobre el cual te has subido siempre? Ai-je l'habitude de faire ainsi? ¿Yo tengo la costumbre de actuar así? Et il répondit, Y él respondió, non. no. L'ânesse veut dire à Balaam, El asna quiere decir a Balaam, tu ne connais pas ma conduite? ¿vos no conocés cómo yo me conduzco? Tu ne sais pas que je marche toujours droit? ¿No sabés que yo camino siempre derecho? Au lieu de me frapper, En lugar de golpearme, pose la question pourquoi je me suis conduit cette fois-ci ainsi. pregunta por qué me conduzco hoy así. Ouvre tes yeux, Balaam. Abre tus ojos, Balaam. Sois intelligent. Sé inteligente. L'ânesse a pu voir l'ange pour sa marche droite. El asna pudo ver al ángel por su caminar derecho.
Mais pas Balaam, Pero no Balaam, car ses yeux étaient fixés sur les honneurs porque sus ojos estaban fijados sobre las honras et le salaire d'iniquité. y el salario de iniquidad. On va lire dans Genèse chapitre 49, versets 14 à 15. Vamos a leer Génesis capítulo 49, versículo 14 y 15. Isacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Amen. Jacob prophétise des bénédictions à ses 12 fils. Jacob profetiza bendiciones a sus 12 hijos. Jacob prophétise sur Issachar Jacob profetiza sobre Isacar et lui dit, y le dice, tu es un âne robuste, eres un asno robusto, qui veut dire fort. que quiere decir fuerte. Est-ce que Issachar a mal pris cette prophétie? ¿Isacar tomó mal lo que le dijo su padre? Non. No. Cela veut dire que Issachar aura plusieurs endroits pour s'abriter. Eso quiere decir que Isacar tendrá muchos lugares en donde puede acobijarse o encontrar refugio. Il sera satisfait. Él será satisfecho. Ces lieux lui servira de lieu de repos. Esos lugares le servirán como lugares de reposo. Le verset dit, El versículo dice, il courbe son épaule sous le fardeau. él curva, dice su versión, su espalda por su carga. Cela veut dire qu'il sera un homme qui travaille. Eso quiere decir que será un hombre de trabajo, que trabaja. Il sera un homme qui ne refusera pas la responsabilité. Un hombre que no rechazará la responsabilidad. Mais au contraire, Pero al contrario, il est prêt à prendre son fardeau está dispuesto a tomar las cargas et partager les fardeaux des autres. y compartir también las cargas de los otros. Il est prêt à servir d'autres. Está dispuesto a servir a otros. Désirez-vous être Issachar? ¿Ustedes desean ser como Isacar? Partager les fardeaux des autres? ¿Compartir las cargas de los otros? Servir ton prochain? ¿Servir a tu prójimo? Prêt au sacrifice? ¿Dispuestos a sacrificarte por otros? Est-ce que vous aimez le travail? ¿Ustedes aman al trabajo? L'âne est toujours prêt à travailler. El asno está siempre dispuesto a trabajar. L'âne courbe son dos au fardeau. El asno curva sus espaldas debido a su carga. Il courbe son dos pour prendre des charges. Curva su espalda para tomar las cargas Il suit la direction de son maître. y seguir la dirección de su maestro. Mes frères, Mis hermanos, nous devons suivre la direction de notre maître. nosotros tenemos que seguir la dirección que nos indica nuestro maestro. Certains désirent être appelés le serviteur de Dieu. Algunos desean tanto ser llamados los servidores de Dios, los siervos de Dios, Comme si cela était un titre royal. como si eso fuese un título real, Ils ne sont même pas capables d'obéir comme un âne. pero no son ni siquiera capaces de obedecer como un asno. Ils ne sont même pas capables de porter les fardeaux des autres. No son capaces de llevar las cargas de los otros, Car ils pensent et ils travaillent que à leurs propres intérêts. porque ellos piensan y trabajan nada más que por sus propios intereses. L'âne est un exemple de fidélité et amour à son maître. El asno es un ejemplo de fidelidad y amor a su propietario. Je vous raconte Yo les cuento, que autrefois, hace tiempo j'avais un âne tenía un asno. et je connais beaucoup sur ce domaine. Y yo conozco mucho sobre este tema, De transporter les charges, transportar cargas, d'attacher les cordes sur la charge. atar con cuerdas alrededor de la carga. C'est un travail que j'ai appris lorsque j'étais petit. Es un trabajo que yo aprendí cuando
era muy pequeño. J'ai grandi avec mon âne. Yo crecí con mi asno. Et avec lui, je cherche de l'eau à la fontaine du village. Con él yo iba a buscar agua en la fuente del pueblo Car on n'avait pas d'eau courante. porque no teníamos agua corriente. Avec mon âne, on ramenait de la semoule pour tout le mois. Con mi asno traíamos bolsas de trigo para todo el mes, bolsas de sémola para todo el mes. L'unique endroit qui ne m'accompagnait pas, c'était à l'école. El único lugar en donde él no me acompañaba era la escuela. Elle était plus utile à la maison. Él era más útil quedarse en la casa. Mais lorsqu'il s'agissait de ramener des charges, elle était là. Cuando se trataba de llevar cargas, él estaba ahí. On faisait même des courses avec notre âne, Jugábamos carreras mismo con el asno. qui va arriver le premier à la fontaine. ¿Quién va a llegar primero a la fuente? Toujours, mon âne était prêt à aller là où je voudrais. Siempre mi asno estuvo dispuesto a ir ahí donde yo tenía que ir, En marchant droit vers l'objectif. caminando derecho hacia el objetivo. Mais si mon âne s'arrêtait Pero si mi asno paraba, se detenía, et ne voulait pas avancer, no quería avanzar, c'est parce qu'il voulait manifester quelque chose qui n'est pas bien. era porque manifestaba algo que no estaba del todo bien. Je devais vérifier. En ese caso yo tenía que verificar. Des fois, c'est la charge qui commençait à se pencher d'un côté à l'autre. Y era a veces porque la carga se movía de un lado para otro. Pour que la charge ne tombe pas, l'âne s'arrête. Y para evitar que la carga se caiga, el asno se detenía. L'âne est un bon serviteur. El asno es un buen siervo. L'âne connaît le travail. El asno conoce el trabajo. Il prend soin de la tâche qu'il doit accomplir. Él presta atención para cumplir bien la tarea que tiene que hacer. Il est attentif. Él está atento. Il marche selon la direction que lui donne son maître. Él camina según la dirección que le da su amo. Mais tout en étant attentif au bon déroulement du travail. Y estando atento al buen desarrollo del trabajo. Il travaille même s'il est fatigué. Él trabaja mismo si está cansado. Il travaille lorsqu'il neige, il fait froid. Él trabaja cuando nieva, cuando hace calor. Il travaille lorsqu'il pleut. Él trabaja cuando llueve. Il n'attend aucune récompense. Él no espera ninguna recompensa. Il est fidèle à son maître, à son propriétaire. Él es fiel a su amo, a su propietario. Amen. On va lire dans Ésaïe chapitre 1 versets 2 à 3. Leamos Isaías capítulo 1, versículo 2 y 3. Cielos, escuchad, tierra, está atenta tu oído, porque el Señor habla. Yo nutrí y crié hijos, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce nada. Mi pueblo no tiene inteligencia. Amen. Malgré tout ce que Dieu a fait pour son peuple, Más allá de lo que Dios hizo por su pueblo, qu'il a bien nourri que lo nutrió, et élevé, lo crió, ils se sont révoltés contre lui. ellos se rebelaron contra él. Et Dieu fait un parallèle entre le bœuf, l'âne et son peuple. Y Dios hace un paralelo entre el buey, el asno y su pueblo. Le verset 3 dit, El versículo 3 dice, le bœuf connaît son possesseur, el buey conoce a su propietario et l'âne la crèche de son maître. y el asno el pesebre de su señor. Israël ne connaît rien. Israel no conoce nada. Mon peuple n'a point d'intelligence. Mi pueblo no tiene inteligencia.
Le bœuf et l'âne el buey y el asno apprennent en leur répétant la chose plusieurs fois. entienden, aprenden repitiéndole las cosas muchas veces. Mais le peuple de Dieu est sans intelligence. Pero el pueblo de Dios no tiene inteligencia, Il n'a rien appris. no aprendió nada. Comment c'est possible? ¿Cómo esto es posible? Un peuple qui devait retenir les commandements, Un pueblo que tenía que retener los mandamientos. il devait répéter la parole Ellos tenían que repetir la palabra au lever du soleil, desde el amanecer au coucher du soleil hasta el atardecer et pendant la marche. y mientras caminaban. On va lire dans Deutéronome chapitre 6 versets 7 à 9. Leamos Deuteronomio capítulo 6, versículos 7 al 9. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amen. Malgré cela, A pesar de esto, le peuple s'est remonté contre le Seigneur. el pueblo se rebeló contra el Señor. L'âne connaît la crèche de son maître, El asno conoce el pesebre de su Señor, mais Israël ne connaît rien. e Israel no conoce nada. Le peuple d'Israël, El pueblo de Israel, même s'il connaît les commandements de Dieu, mismo si conocía los mandamientos del Señor, mais leurs yeux étaient fermés. pero sus ojos estaban cerrados, Parce que leur objectif, porque el objetivo de ellos, ce n'est pas de servir le Seigneur. el objetivo de ellos no era servir al Señor. Je vous raconte une histoire vraie. Yo les cuento una historia que pasó de verdad. Un homme de mon village Un hombre de mi pueblo voulait vendre son âne quería vender su asno pour acheter un autre. para comprar otro. Un vendredi, le jour du marché, El viernes, el día donde estaba abierto el mercado, le monsieur est parti pour vendre son âne. el hombre se fue para vender su asno. Sur la place du marché, a vite vendu son âne. En la plaza del mercado vendió rápido a su asno. Donc il cherchait à acheter un autre. Entonces él buscaba comprar otro. Il cherchait un âne fort qui pourra porter des charges. Él buscaba un asno fuerte que podría llevar aún más cargas. Alors le monsieur a pris le temps en cherchant un âne sur le marché. Entonces este hombre tomó su tiempo buscando asnos en el mercado. Et voilà, il a trouvé un. Y he aquí encontró uno Il l'a acheté. y lo compró. En arrivant au village, Cuando llegaba al pueblo, il le fit descendre du camion lo hizo bajar del camión et l'âne va directement à sa crèche. y el asno fue directamente al establo. Le monsieur s'est étonné. El hombre estaba realmente asombrado. Comment il savait sa place? ¿Cómo conocía su lugar? Comment il connaissait où est sa place? ¿Cómo sabía cuál era su lugar? Le monsieur s'était étonné. Et sa femme sort en voyant son mari étonné. Y su mujer sale mirando a su marido que estaba asombrado. Et elle dit à son mari, Y ella dice a su marido, mais tu n'as pas changé l'âne. pero no has cambiado el asno. C'est le nôtre. Es el nuestro. La personne a acheté son âne. La persona compró su propio asno. C'était un revendeur Era alguien que revendía pendant que le monsieur cherchait dans le marché. mientras el hombre estaba buscando en el mercado. Le revendeur a juste changé un peu l'aspect à l'âne. El vendedor o el revendedor cambió nada más un poco el aspecto del asno. Ils lui ont coupé un peu les cheveux sur la tête. Le habrá cortado un poquito los pelos de la cabeza. Ils ont coupé un peu sur la queue. Le cortó un poquito la colita. Ils ont passé la brosse
tout son corps. Le habrán pasado el cepillo durante todo sobre su cuerpo. Et l'âne a changé d'aspect. El asno cambió de aspecto, Il a changé de look. cambió de look. Tout cela pour vous dire Todo eso para decirles que l'âne marche droit. que el asno camina derecho, Il connaît sa crèche. conoce su establo Il est habitué à faire ce qu'il apprend de son maître. y está acostumbrado a hacer lo que aprendió de su amo. On va lire dans Matthieu chapitre 21, versets 1 à 5. Leamos otro ejemplo en la Biblia que se encuentra en Mateo capítulo 21, versículo del 1 al 5. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Amen. Jésus entre à Jérusalem, Jesús entra a Jerusalén monté sur un anneau, montado sobre un asna, sobre un pollino, pour annoncer la bonne nouvelle. para anunciar las buenas nuevas. Le verset 5 dit: El versículo 5 dice: Dites à la fille de Sion, Decid a la hija de Sión: voici ton roi vient à toi. he aquí tu rey viene, Monté sur une ânesse et sur un anneau, sentado sobre un asna y sobre un pollino, le petit d'une ânesse. que es el hijo de un animal de carga, dice nuestra versión, el hijo del asna. Un roi monté sur un anneau, Un rey sentado sobre un pollino. cela montre que Jésus n'est pas venu faire la guerre, Esto muestra que Jesús no vino a declarar la guerra, mais il est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. pero él vino para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Jésus n'a pas besoin de cheval. Jesús no tuvo necesidad de utilizar un caballo De force, un caballo de fuerza pour annoncer la bonne nouvelle. para anunciar las buenas nuevas. Il a besoin d'un âne. Él necesitó de un asna. La bonne nouvelle, La buena noticia, c'est-à-dire Christ, o sea, Cristo, était amené sur un âne. fue llevado sobre un asno. Le Seigneur n'a pas besoin de ta force, El Señor no necesita de tu fuerza, de ton statut social, de tu estatus de social, ton diplôme, de tu diploma, de tes richesses. de tus riquezas. Il a besoin des personnes bien disposées à faire sa volonté. Él necesita personas dispuestas a hacer solo su voluntad. Pour être porteur de la bonne nouvelle, Para llevar las buenas nuevas, on doit être au moins comme l'âne tenemos que ser por lo menos como un asno ou comme l'ânesse. o como una asna. Amen. Lorsque Jésus s'est manifesté sur la terre, Cuando Jesús se manifestó en la tierra, il a montré son obéissance au Père. Él mostró su obediencia al Padre. Jamais il a fait sa volonté. Nunca hizo su voluntad. Jamais il a ordonné au Père de le libérer de la mort. Nunca ordenó al Padre de librarlo de la muerte. Jamais il a défié comme font aujourd'hui Nunca desafió, como lo hacen hoy, certains chrétiens algunos cristianos qui se disent chrétiens que se dicen cristianos, en donnant des ordres à Dieu, dando órdenes a Dios, en disant guéris-moi, diciendo
saname, Tu dois le faire. tenés que hacerlo. C'est moi le maître. Soy yo el amo, C'est moi qui décide. soy yo el que decido. C'est moi le Dieu et toi, Seigneur, tu es serviteur. Tu es mon serviteur. Soy yo el Dios y vos, Señor, eres mi siervo. Si tu ne le fais pas, Si no lo haces, je vais te laisser. te voy a dejar Car tu ne me sers pas. porque no me servís. Je préfère suivre le gaucho Gil. Yo prefiero seguir al gaucho Gil Car lui, il exauce mes désirs. porque él me concede mis deseos Et en plus, je fais selon mon bon plaisir. y además yo hago según se me antoja. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jesucristo, el Hijo de Dios, avait tout le droit de désirer. tenía todo el derecho de desear, Mais il devait sauver l'humanité du péché. pero él tenía el objetivo de salvar a la humanidad del pecado, Le péché d'indépendance, del pecado de la independencia, d'orgueil, del orgullo, de la présomption, de la presunción, de la rébellion à l'autorité. de la rebelión a la autoridad. Le Seigneur savait les souffrances qui l'attendaient, El Señor sabía los sufrimientos que le esperaban, des souffrances jusqu'à la mort. de sufrimientos hasta la muerte. Est-ce qu'il a dit ceci? ¿Pudo haber dicho esto? Dieu le Père, Dios Padre, je suis ton Fils unique. soy tu Hijo único, Je ne vais pas souffrir. yo no quiero sufrir. J'étais obéissant jusqu'ici, Yo fui obediente hasta ahora. alors la moindre des choses, Entonces, lo menos que se puede hacer c'est de me sortir de cette situation es de sacarme de esta situación. qui m'attend. Esta situación que me espera. Est-ce qu'il a dit cela? ¿Él dijo eso? Non, jamais. No, nunca. Il a dit, Él dijo, mon Père, mi Padre, s'il est possible si es posible que cette coupe s'éloigne de moi, que esta copa se aleje de mí, toutefois non pas ce que je veux, pero no sea como yo quiero, mais ce que tu veux. sino lo que tú quieras. Amen. Est-ce que c'est clair? ¿Es claro? C'est ainsi que vous priez? ¿Es así como ustedes oran? Amen. Jésus, avec son exemple d'humilité Jesús, con su ejemplo de humildad et dépendance du Père, y de dependencia al Padre, nous a montré nos mostró la soumission totale à la volonté du Père. la sumisión total a la voluntad del Padre. Car la volonté de Dieu pour Jésus-Christ Porque la voluntad de Dios para Jesucristo est à donner la vie pour l'humanité. dio la vida a la humanidad. Et la volonté de Dieu pour nous, Y la voluntad de Dios para nosotros, elle nous donne la vie. ella nos da vida. Elle nous ramène à la vie. Ella nos lleva a la vida. Et sa volonté est agréable et parfaite. Y su voluntad es agradable y perfecta. On va lire Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 13. Leamos Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 13. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Au retour de Christ, Cuando el Señor vuelva, celui que personne connaît son nom, aquel que nadie conoce su nombre, mais lui seul le connaît, él solo lo conoce, montera sur un cheval.
Se sentará sobre un caballo, non sur un âne, no sobre un asno, pour juger et combattre en justice. para juzgar y luchar en justicia. Tant que nous soyons sur cette terre, Mientras estemos en esta tierra, nous devons apprendre à aimer, à faire sa volonté. nosotros tenemos que aprender a amar su voluntad, ser alumnos que hacen lo que el maestro enseña. Merci Seigneur que la persécution directe n'est pas arrivée à l'Argentine. Gracias al Señor que la persecución directa no llegó a la Argentina. Merci Seigneur, merci Seigneur, Gracias al Señor, car plusieurs ont passé des épreuves, porque varios han pasado pruebas et pas des épreuves à cause du Seigneur, y no eran pruebas a causa del Señor, sinon pour des situations de maladie. sino por situaciones de enfermedades. Et nous allons continuer à passer, Y vamos a continuar a pasar, car c'est écrit porque está escrito que dans les derniers temps, que en los últimos tiempos il y aura des pestes, Habrá- des guerres, habrá pestes, guerras, etc., etc. etc. Et dans cette situation complexe que nous vivons aujourd'hui, Y en la situación compleja que vivimos hoy, certains ont été presque au fond. algunos cayeron casi al fondo, Plusieurs ont quitté la foi. algunos se fueron de la fe, D'autres sont fâchés contre Dieu. otros se enojaron contra Dios, D'autres se sont fâchés contre leur famille. otros se enojaron entre familias. Si c'est un virus t'a fait détourner de Dieu, Si un virus te hizo volverte atrás, dejar a Dios, alors si c'était la persécution, entonces si era la persecución, où toi et quelqu'un de ta famille aura été torturé, donde vos o alguno de tu familia hubiera sido torturado, je n'imagine pas ta réaction. yo no imagino cuál sería tu reacción. Peut-être même tu auras été prêt à dénoncer tes frères en Christ. Y creo que hubieras estado mismo dispuesto a denunciar a tus hermanos en Cristo pour ne pas souffrir. para no sufrir. Que Dieu nous aide, mes frères. Que Dios nos ayude, hermanos. Le Seigneur dit, El Señor dice, el Señor dice, cieux, écoutez, cielos escuchen, terre, prête l'oreille, tierra, presta atención, car l'Éternel parle. porque el Señor habla. J'ai nourri et élevé des enfants, Yo nutrí y crié hijos, mais ils se sont révoltés contre moi. y ellos se rebelaron contra mí. Le bœuf connaît son possesseur, El buey conoce a su propietario, et l'âne la crèche de son maître. y el asno el pesebre de su señor. Israël ne connaît rien. Israel no conoce nada. Mon peuple n'a point d'intelligence. Mi pueblo no tiene inteligencia. Le Seigneur parlait ceci à son peuple Israël. El Señor hablaba de esto a su pueblo Israel. Le peuple avait été libéré, El pueblo había sido liberado, il avait reçu la loi. había recibido la ley. Malgré cela, Más allá de todo esto, il s'est révolté contre Dieu. él se rebeló contra Dios. Aujourd'hui, à travers Christ, Hoy, a través de Cristo, la loi est inscrite dans nos cœurs. la ley está impresa en nuestros corazones. Combien plus forte raison, Con más razón, nous devons aimer faire la volonté du Seigneur nosotros tenemos que amar el hecho de hacer su voluntad et ne pas se rebeller, y no rebelarse, se révolter contre Dieu. rebelarse contra Dios. Nous devons être intelligents. Nosotros tenemos que ser inteligentes. Nous devons reconnaître là où nous mangeons, Nosotros tenemos que reconocer ahí donde comemos, en el pesebre, là où nous sommes nourris, ahí donde somos nutridos, comme l'âne connaît la crèche. como el asno conoce el pesebre. L'âne est prêt à servir. El asno está dispuesto a servir, está listo para servir. Il est disposé à aller là où il faut aller. Él está dispuesto a ir
allí donde hay que ir. Il ne s'oppose pas à la volonté de son maître. Él no se opone a la voluntad de su amo. L'âne supporte. El asno soporta, Malgré la maltraitance, más allá de los maltratos, les coups donnés par son maître, los golpes dados por su amo, il est attentif à l'ordre de Dieu. él está atento a la orden de Dios. L'âne a le discernement spirituel. El asno tiene discernimiento espiritual. L'âne a porté sur ses épaules le Christ, le roi. El asno llevó sobre sus espaldas a Cristo, el Rey. L'âne est un bon serviteur. El asno es un buen siervo. Je crois que vous avez compris le message. Yo creo que ustedes han entendido bien el mensaje. Mais je vous pose la question. Pero yo les pregunto. L'âne est un bon serviteur. El asno es un buen siervo. Et vous? ¿Y ustedes? Amen. On va prier. Vamos a orar. Seigneur, merci. Señor, gracias. Parce que tu es notre Dieu. Porque tú eres nuestro Dios. Tu es le Dieu de miséricorde. Tú eres el Dios de misericordia. Toi qui veilles sur nos vies. Tú que cuidas nuestras vidas. Toi qui nous avertis à travers ta parole. Tú que nos adviertes a través de tu palabra. Seigneur, nous voulons suivre ton exemple. Señor, queremos seguir tu ejemplo. Toi qui es Dieu. Tú que eres Dios. Tu as pris la forme de l'homme. Has tomado la forma del hombre. Et tu as courbé ton dos pour servir les hommes. Y has curvado tus espaldas para servir a los hombres. Et porter tout le fardeau de l'humanité. Y llevar todas las cargas de la humanidad. Merci pour ton dessein éternel. Gracias por tu propósito eterno. Que tu as mis en exécution par ton Fils Jésus-Christ. Que has puesto en ejecución a través de tu Hijo Jesucristo. Merci pour tes projets de bonheur que tu as préparés pour nous. Gracias por los proyectos maravillosos que has preparado para nosotros. Merci pour ta volonté qui est parfaite. Gracias por tu voluntad que es perfecta. Nous disions oui à ta volonté. Nosotros decimos sí a tu voluntad. Nous voulons être attentifs Queremos estar atentos au guide de cet esprit. a la guía de tu Espíritu Santo. Que ta volonté soit faite dans la vie de chacun de nous. Que tu voluntad sea hecha en cada una de nuestras vidas. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. À toi seul, Seigneur, la gloire. A ti solo la gloria. Au siècle des siècles. Por los siglos de los siglos. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. Amen. Amén.